Good morning mga kamarkos. Nandito na naman tayo sa dagat. Ito yung view na pinapangawala natin. Dito tayo guys. Ayun, nakalatag na natin yung ating pangmalakihan. Sana makahuli tayo ng malaki. Ganito yan guys. Oh, ito yung view dito. Ayan, nagkabilaan yan. So yung mga bulo-bundukin na yan. Ayan guys, ay magano tayo dito. Mga ngawil. Samahan niyo ako guys, mamaya baka makahuli tayo. Thank you. Guys, nakahuli na ito naman oh. Kaso maliit. Kasi maliit. Kailangan natin yan. Yan, nakahuli tayo. Maliit. Ang liit ng nakuha natin guys. At bitawan natin yan guys. So bitawan natin yan kasi bawal yan, maliit. Kailangan malaki yung kunin natin. Yan guys, magpain na naman tayo. Lagay tayo ng pain. Pahuli na naman tayo. Oh, maliit. Maliit yung nahuli natin guys. Yun oh. Yun guys oh, nahaliit. Kailangan natin bitawan to. Maliit guys. Oh, parami kayo. Ayong hiring. Oh. Dali, hiring. Ay, naku, nakawala pa. Nakahuli na naman tayo guys, kaso maliit. Maliit ata to. Yun, dalawa. Yun, dalawa guys. Dalawang maliit. Yun, ang nahuli natin. So guys, itapon natin yan kasi maliit eh. Yun, ayun, palata. Bawal dito yun guys, yung mga maliit. Hindi yan pwede hulihin. Dapat yung mga malaki. Kain na naman tayo. Go. Go. Sayang. Wala nang pain guys. May nahuli tayo. Ang liit. Ayun oh. Maliit guys. Maliit na maliit lang kumakain dito guys. Walang malaki. Yan. Tapon natin yan. Oh. Yes, may nakuha na naman tayo. Dalawa. Yun, bigat ito. Oh, fuck. Ano kayong isda ito? Bigat guys. Oh, laki. Naku po, bawal na gamot din guys. Yan, mga bawal yan. Yan oh, nahuli natin guys. Yun, kinain ko siya guys. Yun, lang. Ito, sayang. Ano nga kayo nun guys. Tapon natin to guys. Bawal ito. Yan guys oh. Bawal yan. Bawal to.
Guys, oh. Oh. Tigas na to. Isda na to. Okay ito. Tigas. Oh. Yun, kaway, laki. Guys, kahuli tayo guys. Yan, huli natin. Busy pa. Yan guys, nakahuli tayo. Kaya ang galit nito, ano yun? Yan, laki. Malaki. Yan. Guys, nakahuli tayo guys. Yan. Lagayan natin sa lagayan natin. Yan. Malaki to. Uy, nakawala. Naku po, nakawala guys. Sayang. Yan guys, nakahuli na naman tayo guys. Ay, nakaliit man. Oh. Nakadali na naman tayo. Kaso guys, bitawan natin to. Liit to. Liit. Malaki to. Oh, ano kayong isda nito? Ay, nako guys, malaki sana. Kaso lang, ay. Nagbabawal na gamot to. Yan o, laki guys. Lapitan natin guys. Yan. Malaki sana guys, kaso lang hindi pwede ito kukunin kasi bawal to dito. Yung mga ganitong tribali na maliit. Kaya hanggang tingin lang muna tayo guys. Hindi natin maulam yan. Huli na naman tayo guys. Laki. Yan, huli tayo. Guys, oh. Huli natin. Yan lang huli natin. Dito tayo sa birds. Lisiw-lisiw pa. Guys, ganito kaganda yung view dito sa pinapanguwilan natin, oh. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ganda. What's up guys? Good morning. Nandito tayo na naman sa ibang spot guys. Dito tayo mga ngawil. Ito yung spot natin na napupuntahan. Ayan guys, oh. Ang ganda ng view dito sa kalsada. Meron pang ibon, oh. Yung ibon ay gusto atang ayan guys, oh. Oh, yun, laki. Ayan guys, ito yung spot natin na puntahan dito. Ayan, oh. Yan, medyo malaki na yung tubig. Kaya saan tayo dito mga ngawil. Okay guys, tingnan nyo kung ano yung mahuli natin dito. Hello guys. Dito tayo guys, oh, sa yung pinapanguwilan natin. Yun, huli guys. Malaki yun guys. Huli guys, laki. Malaki ito guys. Nahuli natin. Yun. Sana eh. Sana all. Sana all. Sana all guys. Yun, nakahuli na tayo guys. Yun. Yan. Guys, nahuli natin. Yun, laki. Eh guys. Oh. Yun guys. Yun guys. Yun guys, nahuli natin. Malaking kaway. Diyan lang sila guys. Mga kaway.
Yun. Yun guys, huli. Huli guys, malaki to guys. Huli. Huli guys. Oh, saan? Yun. Yan guys, oh, huli. Nahuli na tayo guys. Yan. Yan ang nahuli natin. Ang laki. Guys, salmon. Oh, dalawang kawil eh. Grabe guys, dalawang kawil yung ano. Ano sa... Ito guys, malaki. Malaki ito guys. Ano? Yan guys, oh. Yan guys, malaki. Ano huli natin, malaki. Yan guys, malaki guys, oh. Oh, oh, laki. Ang laki ng nahuli natin. Yan guys. Tingnan muna. Gamit kita na dyan. Yan guys, oh. Ito. Nagkawala yung isa. Yan guys, oh. Ayan, huli natin. Kahuli na naman tayo. Huli. Yan guys, oh. Oh, hiring. Hiring guys. Yan guys, yung nahuli natin. Hiring, laki. Malaki yung hiring guys. Yan guys, oh. Malaki yung hiring. Yo. Guys, huli na naman. Oh, malaki to. Dalawa. Dalawa guys, dalawa. Dalawa guys, dalawa. Maliit yung isa. Yan guys, ang huli natin. Ano? Oh, huli yung maliit. Oh, balik yung isa. Balik ka doon, maliit ka. Guys, ang laki guys, oh. Ang laking, ano, bangus. Laki ng bangus guys. Yun. Huli guys, malaki ito. Yun, oh, yun, ito. Ito guys, ang bangus. Yan guys, ang bangus, oh. Huli natin guys, ang bangus. Yan, laki ng huli tayo guys. Yan guys, ang bangus. Huli natin. Tapon ulit tayo. Huli ulit. Sayang. Wala na guys, hindi nakuha. Laki guys, yung nahuli natin. Yan, laki.
Yun o. Yan guys, ang huli natin. Yan guys, huli tayo. Ano? Huli tayo guys, laki. Guys, malaki to. Yan o. Oh, dalawa. Yan, dalawa guys, dalawa. Dalawa. Stu. Yan guys, stu. Yan guys, dalawa yung nahuli natin oh. Dalawa. Yan, dalawang huli natin. Yan lang ito guys. Yun. Huli, laki. Dalawa. Dalawang hiring guys oh. Ano? Dalawang hiring. Kaso lang isa, iwan natin yan kasi maliit yan. Yan guys, ayan yung huli natin oh. Nahuli natin. Yan oh, palata. Palata. Ay, nakawala. Opo, nakawala guys. Sayang. Nakito, nahuli natin. Yan yung mga hiring. Ay, nako. Para ko malaki. Maliit lang guys, yan oh.